бинен духтарако боз ҳам борои новинкаи фасон омадагай. Ҳозир ман шумода нишон метиҳам. Марама духтаро борои арзон наваражҷоне адиёл курпа хулас ҳама чӣ омадагай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9-10 дарвоза 10 қатор. Яъне охирон қатор яди магазинои шишагӣ не магазини ялон тамшобино. Мана охирон қатор мебиён плакатшон ҳаст ба осонӣ пайдошон мекунен. Ҳозир дохил медроем. Ина оптави кан духтаро донаям метиҳан. Ҳозир аз дохил ман шумода бо ҷудогона чанд кадри дига якта ба якта нархош кати мефаҳмонам тона нигоҳ кунен охи чихе бор бисёр омадай духтаро борошон беҳад арзонай ай 10-15 сомон сар мешавад ай 10-15 сомон сар мешавад нархошон марҳамат ина диден аз 10 сомон сар мешавад марҳамат тамошо кунен духтаро нигоҳ кунен чихе чанд намуд адёлакои хушро омадай ҳамаи ҳамира навор гирифта шумода мефаҳмонам даставка доранд касоне ки имконияти омадан надоранд марҳамат муроҷиат кунен оптови даставка доранд марҳамат дона не дона хароб биёен байни 9-10 дарвозаи Тило бозор 10 қатор яъне охирон қатор марҳамат ира бинен духтаро чихе бори новинкаи фасон омадай бо ҳам хе арзонай нигоҳ кунен духтаро адёли ғавсаки хушрӯ дора адёл дора ин хел простин дора баъд як болишти дига дора ҳамагӣ 40 сомон бовар мекунен 40 сомон марҳамат беҳад нархш арзони дастрас каседа дар корай ҳатман ира садико бигиран зури бадай ҳам экономичнияй ҳам хели гармакай ҳам стиралкада мешӯен ку ҳам хе хушрӯе мешава ки бо гаштарака хулоса 40 сомон чанд расветка дора касе оптови мегира оптовиш арзон меша ина расветкоша биненда чихе расветкош бо хушрӯчай марҳамат ҳамагӣ нархиш 40 сомон донада баданаиш чанд сумай курпаи тоқаш ина хеле курпаи тоқаям доранд духтаро мана агар хоҳен аз иям бигирен иш 4 кунҷаи худиш тоқаяй иш чандай ай 30 сомон тамошо бино худиш тоқай ям расветка дора ира бинен духтарако беҳад хушрӯ будиян дар ҳақиқат ҳам арзон тамошо бино ана бад ма чӣ дар шумо нишон метам духтаро инчунин и оптовиш бо арзон мешава инам хел кӯдакпечунак астай ҳам хел хушрӯай мулоимакае марҳамат ина каседа дар корай и саракиш бо маҳкам мешава кӯдака аҷоиб хушрӯ ина кишодагиша ҳозир бурак нишон тенда мана марҳамат нархи чанд пулай 30 сомон мана донада 35 сомон ай оптовиш 30 сомон бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза духтаро дасти чап нем 10 дарвоза то охира биён ряди ростаки дасти чап мегарден охирон қатор даян мағозаи ялон плакатш ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен хулоса дона оптови чизе дар корайтона ина миҷа биёен ҷои ҷошай бинен чихе адёлои хушрӯ омадай тамошо бино аҷоиб фасонакан ина марҳамат мулоимаки хушрӯ адёлои барашканам доштаи дидена духтаро ду тарафа мешвен ҳичи намешава нархш донада чанд сумай донада 40 сомон оптови бо арзон мешава тамошо бино дигар намудошам ҳаст дигар расветкошам ҳозир ман шумода нишон метиҳам нигоҳ кунен расветкош чихе хушроби расветкошам камакак нишон тиҳен мана марҳамат тамошо бино барои фарзандотон бигирен бисёриҳо барои родом рафтан мегиранд гудака мепечонен хушрӯай духтаро мулоимакай сабукакай марҳамат каседа дар корай 40 сомон ана баъд инчунин омадагай ина хеле адёлои ғавсакои ду тарафаай ку ино качествошон тамоман бо фасони бадай баъд ҳам размериш калонай духтаро ҳам материалш аҷоиботай ду тарафаи ғавси фасон нархи ино чанд пулай 70 сомон ай донада оптовиш бо арзон мешава аз инам ҳамаи рисункошу ҳамаи гулош омадагай мана марҳамат бинен чихе хушрӯй ҳамо якта салатвиша мекушоен тамошо бино бинен хушрӯгиша бозори Корвон айҷа марҳамат биёен тарафи Тило бозор 10 дарвоза ҳамин 10 дарвоза ки дур омаден рост то охира биёен духтаро ба дасти чап мегарден охирон қатор мағозаи ялонг мана ду тарафа ғавси хушрӯ адёли оригинал арзоношам доран ҳозир навори дигарида нишон метиҳем лекин хеле качествоҳо дар кортон боша марҳамат муроҷиат кунен дона оптови ҳаст арзонай духтаро ира бинен бо ҳам қа хушрӯчаян анам хел аҷолчои фасон омадай нархш 30 сомон бовар мекунен 30 сомон материалш беҳтарина ина ба ҳазур мешуви ҳичи намешава марҳамат дига гулошу дига расветкош беяд бисёр омадаган сабукаки хушрӯ каседа дар корай духтаро ғавстаракошам ҳаст инами моделошам ҳастай марҳамат ҳамаи цветои хушрӯш дариҷа ҳаст
30 сомон. 30 сомон бовар мекунен духтаро. Ира бинен. Оптови бо арзон меша. Оптови бо арзон мешава. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор даҳм дарвоза духтаро. Ҳам даҳм дарвоза ки дромаден роста ки то охира мебиёен баъдан дасти чап мегарден охирон қаторда. Мағозаи Ялонгай. Ина аз Ялонг ман авор бисёр дорум духтаро нигоҳ кунен. Оптови кан ма дасти аввал бор ҳам хе бисёр қабул кардаган дона оптови чизе мегирен шумо да пешниҳод мекунанд. ки карзинка присидаги бу духтаро карзинкаи хушрӯви арзонтон ёфтагиам ина марҳамат беҳад фасон се тура се қаба тур дора нигоҳ кунед чихе хушрӯчаяй нархошон 100 сомон бовар мекунед 100 сомон туҳфа мебарем барои фарзандотон мегирен марҳамат ҳатман мағозаи Ялонг биён я бурак даиҷа монен дурунша хушрӯнишонтим ина марҳамат инами 100 сомонай дидин чихе фасонакай болошам ам хе турак дора 100 сомонай оптови бо арзон мешава анаи моделиш боша эса 50 сомаша я анаи моделиш 150 сомон марҳамат аҷоиб ишам фасон ҳаминро бовар кунен то 300 400 сомонай нархиш ина ҷои оптовиш духтаро иш бо 4 қабат тур дора ира бинем бо вайш дига хел таракай фасониш хулоса иш 150 сомон иш 100 сомон дар кортон боша биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза ҳами даҳм дарвоза ки дромаден рияди ростаки то охира биёен баъд дасти чап мегарден мағозаи Ялонг марҳамат охирон қатор даянд ба осонӣ пайдошон мекунен иҷода чанд модел доранд марҳамат ина чанд пулан 40 сомон инаи кӯдактипинакура бинен чихо хушрӯчаянд духтаро ина марҳамат нархошон беҳтарин мана чанд намуд 40 сома 50 сома 60 сомона хулас чанд намуди конвертора меёбен ина чанд пулан ина карзинкаи фасон 100 сомон марҳамат духтаро тамошобино сумка барои родом бисёр присида буданд ҳозима шумода нархош кати мефаҳмонум баъд инчунин сумка барои модарҷоно барои либосҳои кӯдак тамоми намудуш омадагиай ҷои арзона ёфтагимтона марҳамат тамошо кунен хоҳен биёен аз наздик харидорӣ кунен ина марҳамат духтаро инаи хеле сумкаҳо ҳастай барои шири кӯдакам мемонӣ мисол либосоша мегири ягон ҷо рафтанда нархиш чанд сомай 40 сомон ина сумкара диден чихо хушрӯчай 40 сомон марҳамат ҳамаи цветош ҳастай ҳозир ҷада бо дига фасонш ҳам аст нишон метиҳем ина 40 сомон расветка дора духтаро бо ягон модел дигаам дора и чанд сомай 40 сомон ҳамаш 40 сомон яъне фасониш дига хеле ишам 40 сомон тамошобино иш бо калонтара я хулоса 40 сомони сумка ана баъдан духтаро анам хеле сумка барои родом мепирсен бисёриё сета дора як комплект сета дора мисол барои пленка гирифтан барои дору гирифтан плюс сета чи дора ина ҳам прозрачниш ҳаст ҳам ина муткама как тонировкаш ҳастай нархиш 40 сомона я беҳад бақувватан хушрӯванд духтаро марҳамат ина удобнияк ира оянда дая метонем ки ба истифода барен мана сета намхел сумкаи хушрӯ нархиш 40 сомон як комплектиш бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза духтарако охирон қатор аз тарафи дасти чап мағозаи Ялонг ина навараждёни либос мегирен адиол мегирен мисол чизе мегирен доран ино арзона ё хушрӯванд духтаро нигоҳ кунен махировняи ҳам қифасонакан нархшон 25 сомон марҳамат сифати беҳтарин 25 сомони кас седа дар корай метавонен усеричаша бинем бо чихо хушрӯе марҳамат духтарако метавонен барои фарзандотон омада харидорӣ кунен 25 сомон ҳамагӣ оптовиш боз ҳам арзонтар мешава духтаро имрӯз набори мо аз мағозаи Ялонг буд ина тамоми намуди либосҳои навараждёни конверт адиол ҳамаи чӣ доранд инчунин нигоҳ кунен размерҳои калонакам то 2-3 соларам ҳаст то 2-3 соларам двойкаву тройкаву ҳамаи чизакои хушрӯ барои фарзандотон шумо метавонен аз мағозаи Ялонг харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза духтаро даҳм дарвоза аз тарафи дасти чап охирон қатор даянд духтарако марҳамат биёен плакатон ҳаст ба осонӣ пайдошон мекунен ман рақамашонам мемонум касе оптови гирифтания муроҷиат кунен оптови да доставка доранд дона хароб боша биёен имрӯз ҳозима ҳамаша нархи донаша гуфтум оптовиёи ҳамино ҳамаш боз ҳам арзонай бовар кунен ҳам арзон борошон духтаро ира бинен комбинзончаи вязняй кати шапкача дора чанд расветкаяй 30 сомоне ина марҳамат падарка мебарен кӯдакбинӣ меравен ё ки мисол
برای فرزندای خودتون میگیرین حتما مغازه یالونگ بیاین جای ارزانی فرماچه این اینجا ده هستای مرامت اپتاوی بگیرین باز هم ارزان تر میشه و دونه ده این 30 سومون بازار کاروان طرفی تیلو بازار دهم دروازه دخترها از طرف دست چپ آخران قطار داین دهم قطار داین مقصد خلاصه این نمودم هسته یکوشم ببینین چه خیلی بچنی فسونکای غال سککای با مولایمای بعد همین متریال زورای که مثال دوغا نمیقپه دیدم خیلی ششتا کودک میپشونن نرخی هم 30 سومونه یگونجا برینم رحمتون میگم برای که هم غال سکای هم خوشروای خلاصه مولایمای با کودک فورامای دیدیم با پیتورکا بدین 5 تا چی داره 30 سومونک مرحمت بهترین دیده نه تماشا بینم همگی 30 سومون هم دخترانش هستای هم پسرانش هستای چند رسویدکا داره ریجا باشه دخترا تا آخر تماشا کنین هم دخترانه هم پسرانه انم خیلی ترویکوی خوش رو چه آمده گم قصیفتشون زورای دخترو نرخوشون باشه 65 سومونه اینا مرحمت ششتا میپشونن کودکتون ده ببینین چه فسونای از هر یک مدل چند تایی رسویدکا اومدگی ترویکای 65 سومون همگی размерش تا یک سالاره میشه با فکرم تا یک ساله یک نیم سالاره درست میگیره размерش خوشروگی متریال ببینین خود دخترو پشیمون نمیشه ببین حتما زکاز نه بیاین از نزدیک ببینین دستافکا فقط اپتم دادورن هازیمش مده نرخی دونش گفتستم دخترو اپتوش با ارزون میشه بازاری کاروان طرفی تیلو بازار مرامت دهم دروازه آخران قطار یعنی دهم قطار میشه و مرامت از طرف دستی چپ اینه بچگی شای نگاه کنین چه خوشرو چای بچگی شم یم ترویکا چای فسونی بدای دخترو از اینم چند رسویدکا اومدگی در مغازه یالونگ پلاکت چون است با آسونی پیداشون میکنین مغازه یالونگا اپتاوی کن دستی اولای چه خیلی گفتم دخترو تز اینو دا بور میدرویه تز نبین کوینم خیلی فسون میبیارن اینا بیاین بینن دوختش ماتریالش همه طرفا دیزاینش هم خوش رو اینه نگاه کنید مدل خوش خلاصه رقمو هست اینقدر سفید خوش فسونکه رقمو هستای مرامت سروغه نیفتین مراجعت کنین با میفهمونن تونه دنیا نم خیلی کمیزونه کویم اومد تماشا بینه اینا مرحمت برای فرزنداتون میتونن بیاین از یالونگ خریداری کنین نرخش میدونین چند سومونه 50 سومون 60 سومون دو نمودای هازی نشانتون میتیم اینای مدلکایی که هازی نشان دادستم 50 سومونیه دونادا اپتاوی با ارزان میشوه انای فسون باشه 60 سومونه دخترکو بهت خوشروای که کاچستوشون نرخ ارزانه اینا جای یه فرمچه ده کودک بینی که رفتین یک تامی کامبینزون برین کو باور کنن هم رحمتون میگم برای که چیزی خوشروای ارزانه قوسکی فسونک بازار کاروان طرف تیلو بازار بینی میدونین نهم و دهم دروازه یعنی هم دهم دروازه بدروین کو آخر اون قطار شای طرف دستی چپ بیاین مغازه یالونگ پلاکت چون است با آسونی پیداشون میکنه من نداریم اپتاوی دستافکا داره کسی اپتاوی میگیره هازی من نرخ دونا را گفتستم اپتاویش هم ارزانه هم دستافکا داره مرامت مراجعت کنین بعد رسویدکویم همش است دختری رسویدکویم بسیار میپرسن دختریش هم بسیار خلاصه چی رسویدکای در کوره دیدن 10 رسویدکا داره قصافدکش خشرو دخترو خلاصه بنویسین شونه همین نمود بالیش چورا بسیار میپرسیدن دخترا اینا مرحمت جای جاش یافتم تو نه مرحمت بیاین ببینین خریداری کنین این همین نمودو 10 سومونه اینا برای درونی گوهره برای درونی کالیاتکا زمین خلاص برای فرزنداتون در کار باشه 10 سومونه همگی 10 سومون اپتاوش با ارزون میشه انای مدل باشه 45 سومونه بالیش چای مساژور کاین بهت خوشروای با مولوی مکای اینو 20 سومون مرحمت برای شما 20 سومون اپتاویش باز هم ارزان تره دخترا چند رسویدکا و چند مدل دارن اینا کسی در کارای کچستواشون بهت زورای ای با خوبش یکی نمیسال سیرالکا دا یا کم دست کتیم میایم خیلی میشوین کو جوش تا بقاق میشه هم سبکا که خشروچای خلاصه دوستانی عزیز بازاری کاروان طرف تیلو بازار دهم دروازه داین آخران قطار از طرف دستی چپ مغازه یالونگ پلاکت چون هستای با آسانی پیداشون میکنن اینا چی رسویدکا و چی مثال مدل در کارایتونه حتما بیاین نمی لباسای کودکانه خریدنی باشین برای سودا میگیرین برای فرزنداتون میگیرین این اینجا بیاین برخچون میبیارن اپتاوی کن تمام نمودی برو را با نرخی دسترس پیدا میکنین دخترو دست اولای بار پریموی از زواد میبیارشونه برای اما اگر در کارتون باشه اپتاوی نرخو اینا جای ارزان شه یافتم تو نه